Hello guys, andito naman ako guys para i-share sa inyo guys kung paano guys mag-ayos ng washing machine. So yun guys, nakita nyo guys yan ay mayroong putol na wire. Yan. So ito guys yung washing machine guys na ayusin natin ngayon para kahit paano guys ay may idea ko guys kung paano mag-ayos ng washing machine sa basic guys. So ito guys ay basic lamang na problema. So buksan natin guys. Yan. So yung guys, ang problema na to guys ay yung guys na wire na yan guys ay maraming kinagatan ng yung yung daga. So yung guys, kaya guys naputol yung mga wire na yan. So yun ang guys ang dahilan kung bakit hindi guys gumana yung washing machine. So para guys ipakita ko guys sa inyo kung paano guys mag-ayos nito, magdugtong nito ng wire. So ito guys ay simple lamang guys na paraan kung paano guys ito ayusin. So yun lang guys, kailangan natin guys lang idugtong yung wire na yan dahil sa naputol lang guys. So yan guys, buksan natin guys yan. So para maidugtong natin yung wire. So pag yan guys natin nabuksan, so mas madali guys sa pagdugtong ng wire. So yan na guys. Yan. So kailangan guys yan tanggalin para guys natin guys yung yung wire, matanggal yung kinagatan ng daga. So kasi ito guys na washing machine na yan guys ay bago pa yan guys. So hindi pa guys yan na isang buwan. So yung guys ang nangyari guys, kinagat. So kailangan guys yung putulin na wire na yan para guys idugtong yan. So yung luma na guys yan, yung mga kinagatan na yan guys ay kailangan guys yan ay putulin yan. Pagkatapos guys pa natin putulin yan, kailangan guys din putulin dito sa dulo. Pero guys bago natin yan guys putulin, kailangan natin guys po na yan ay alisin para mas madali guys ang pagdugtong. So kasi kung natin guys ayusin yan ay alisin, siguro guys mahirapan tayo nyan. So kailangan guys yan tanggalin na yan, may nalock na yan guys para yan guys hindi guys mabunot yung wire. So una guys kailangan guys tanggalin muna yan. Pag yan guys natin guys natanggal yan, bali ikot lang yan guys para matanggal lang yan guys, iikot lang natin lang yan. So yan, kasi yan guys ay nakalock yan guys. Yan, kailangan natin yan guys iikot lang yan para guys mailabas yan. Pagtas yan guys yan mailabas yan, ikot lang natin yan guys yan, tapos tanggal natin yan guys yan. So dyan natin guys yan puputulin sa may pinakadulo guys. Yan, dyan guys sa pinakadulo, kasi dyan tayo guys magdudugtong yan guys. Pag yan guys natin naputol na, ngayon guys ang gagawin natin guys dyan ay idudugtong guys dyan. Pero yung guys, yung lock na yan guys, kailangan natin guys ay ibalik natin guys sa dati. So kailangan natin yan guys ay tanggalin lang yung na sira na wire na yan, na putol na yan. Tapos ipapasok natin guys yan yung dati na wire. Yan guys, grabe guys yung kinagatan ng ng daga, kaya kailangan natin guys yan putulin talaga kasi hindi yan guys gagana. So ito guys na para na yan guys ay basic lang yan guys. So yan na guys, atin na ng tinanggal yan. Dapat guys kailangan guys pagdugtong ng wire, kailangan guys mahaba yung isa at saka yan. Ayun, kailangan guys tipan natin yan so pagtapos yan natin guys yan, tipan natin yan para safe talaga guys. So yan na guys, ibagyan natin para ma-testing na guys. Yan.
Tapos pag yan guys natin na idugtong na, ayan na, naikabit na yan. Yan. Kailangan natin guys dyan ay tipan niya guys na dulong yan, yung ating pinutol. So yan na guys, kailangan natin guys yan i-try na para masubukan na guys kung okay na. So yan lagyan guys ng supply ng kuryente. So subukan natin guys kung okay na talaga, kung gumagana na siya. So kung natin guys dito yan, try na natin kung okay ba na talaga, kung yun lang ba talaga yung sira nyan. So yun na guys, gumana na siya. So okay na guys. So yun na guys ang ating basic na pag-ayos. Yun lang guys. Maraming salamat guys sa inyong panonood. Hanggang sa muli guys.